Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Gost današnje emisije je prvi čovjek jednog od najvećih hrvatskih blockchain projekata Revuta, Vedran Vukman. Vedrane, dobrodošao. Hvala na pozivu još jednom. Dakle, naravno pričat ćemo o Revutu koji je nakon 4 godine uspona i padova konačno pred izbacivanjem svog proizvoda, ali prije moramo o aktualnostima. Pa da čujem tvoj komentar na vijest tjedna, ta je da je tročlano vijeće Američkog suda za međunarodnu trgovinu presudilo da je Donald Trump prekoračio ovlasti kada je početkom 4. mjeseca uveo carine, dakle praktički cijelom globusu. Da, pa evo, ja nemam šta puno pametno reći, nego da kažem da cijeli taj cirkus je i išao u tom smjeru. Svi smo znali da će na koncu i doći do takvog ishoda, jer jednostavno način njegovog pregovaranja famoznog nema smisla uvoditi ko malo dijete, po meni, carine od 100, 150, 200%. To je smiješno i neozbiljno. Evo i na kraju, nakon ove tu presude, internet je pun tog tako mima. To je kratica za Trump always chickens out. Znači, evo i do sad smo vidjeli pokušava nešto bully metodom nametnuti i onda jednostavno mu to ne prođe i onda se povuče na neki način, ali sad su mu i njegovi, baš su ga odrezali, su rekli da to nema smisla. Da, na kraju krajeva stvarno je ličilo na teatar apsurda. Ali, ako ništa drugo, dobili smo još jednu potvrdu da u SAD-u funkcionira trodioba vlasti. Što bi ova odluka mogla značiti za kripto? Neki analitičari sada predviđaju strelovit uspon, drugi su skeptični. Pa da, mi smo streloviti uspon već očekivali početkom godine i sve je slutilo na to, međutim evo ta njegova politika prema drugim, trgovinska politika prema drugim državama je donijela do toga, do nekakvog straha na tržištu, naravno i burze su reagirale, a na neki način uvijek je kripto bio vezan za tradicionalne burze i jednostavno ljudi su isto se povukli, nekakav fear and doubt je nastao na tržištu. To se sad negdje sa 5. mjesecom malo smirilo jer su došli do tih odgoda, a sad kako je došla ova tu i naredba na neki način, mislim da će to sigurno dobro biti za tržišta općenito. Vidimo da se burza oporavljaju i kripto će sigurno ići gore. Da, burza se oporavljaju i Dow Jones i S&P 500 i Nasdaq, dakle svi ključni američki indeksi su skočili, ali Bitcoinova zelena svijeća je izostala. Što misliš daš? Pa ja ne bih rekao da je zelena svijeća izostala. Bitcoin ima jednu korekciju koja bi se i ovako jednako po meni trebala desiti. Jer smo mi nakon novog all-time high. Tako je, novog all-time high-a. Jako dugo smo išli, ajmo reći skoro pa pravocrtno gore. Ja bih rekao od 12. mjeseca 2022. ako se ne varam. Kad je bio Bitcoin na 15.600, to je bio nekakav donja cijena u tom bear marketu. Slučaj FTX. Tako je. I korekcija je bila očekivana. Sad to se sve još i nekako podudarilo sa cijelim tem makroekonomskom situacijom. Ja bih čak rekao da se Bitcoin tu dosta dobro i držao. Tu smo bili negdje oko 80k, bili su neka i predviđenja da će pasti ispod $70,000. I sad vidjeli smo koliko je malo potrebno zapravo da se cijena vrati. I koliko se to brzo desi. Brzo se to desi, da. A ja mislim sad, evo, naravno mi smo svi imamo tu tendenciju da budemo ulovljeni u trenutku. Kad sve pada onda je nekakav pesimizam. Kad krene to gore onda općenito idemo prema tom nekakvom euforiji. I sad nekak vjerujem da bi taj Bitcoin mogao ići prema 200-250k u ovom ciklusu. Što god da to značilo, mislim ciklus, jer i to se možda sad isto pojam... Baš te htjela pitaš, što znači ciklus? Kada je kraj ciklusa? Da, ne znamo, evo sad tržište je naraslo, to titranje naravno bi sad trebalo biti sve manje ili takozvana volatilnost. Možda smo u nekakvom super ciklusu, krenulo je ranije zbog ETF-ova, možda i završi kasnije. Vidjet ćemo, ne, ali evo, počeli su brutalno ulaziti u Bitcoin, pametan novac, ne, i mi to zovemo diamond hands, ne, oni su tu da ostanu malo dulje, to je za pretpostaviti, nisu oni baš špekulanti.
i moglo bi doći do tog nestašice Bitcoina na marketu, što bi moglo u jednom trenutku cijenu baš fino podići. Katapultira, da. Pričat ćemo o toj konstantnoj, permanentnoj potražnji i kupnji od raznih strana, prvenstveno korporacija, ali da te pitam, rekao si nešto da je kripto vezan uz tradicionalno tržište. No, tamo će, početkom 4. mjeseca, kada je Trump krenuo sa tim svojim slobodnim carinama, vidjeli smo svojevrsnu dekorelaciju. Znači, vidjeli smo snažan pad tržišta kapitala, dok se kripto držao prilično dobro. Vidiš li ti tu nekakvu supstancu u odvajanju ili će digitalna imovina ostati vezana uz tradicionalno tržište? Pa mislim ovako, da, to je jako interesantno pitanje, dobro pitanje. Ja vidim da bi se trebalo doći do nekakvog odmaka odcjepljenja, jer ipak ako stremimo ka višoj adopciji, možda bi ljudi mogli početi diversificirati svoje investicije na način da i hedžaju na neki način protiv inflacije, protiv svih drugih ovih tradicionalnih zbivanja na marketu kroz kripto. To bi se u jednom trenutku zbilja moglo početi dešavati. Vjera u kripto sigurno raste i kad imamo onaj nekakav ciklus adopcije, svi znamo da sve uvijek kreće od early adoptera koji su uvijek skloni jako velikom riziku. I onda ovi drugi ljudi koji i entiteti koji imaju, drže više novaca i koji i zapravo imaju i reguliran novac i ne mogu si dozvoliti da investiraju u neregulirane stvari, sad će im se ta vrata otvoriti i mislim da bi jako velika količina novaca mogla ući u Bitcoin, a kasnije i u neke druge kriptovalute. Bitcoin je postigao novi taj rekord, znači blizu 112.000. Očekuješ li sada neku dužu konsolidaciju, možda korekciju, ili nastavlja prema gore? Naravno, ovdje pitam kratkoročno. Dugoročno vjerujemo da ide gore. Da, kratkoročno su moguće te nekakve korekcije. Mi o tome ne odlučujemo. Ja sam i dalje uvjeren da veliki igrači imaju dobar plan za Bitcoin i općenito za kripto. To najviše mislim na velike OTC deskove, velike zapravo entitete koji drže puno Bitcoina u svom portfelju. Na neki način kripto nažalost je manipulativan baš zbog te činjenice da je supply limitiran. Evo, moguće su sigurno, ne da su moguće, korekcije će se dešavati. Samo je sad pitanje dokle će taj Bitcoin vući. Ne, pitam kratkoročno. Dakle, idemo li sada prema novim vrhovima? Dakle, ja mislim da ćemo ići do 130, sigurno. 130, 140. Novi lokalni vrh. Da. Ok. Sad, ako Bitcoin ovaj tjedan zatvori u plusu, bit će to 8. tjedna svijeća zaredom, što se od 2014. godine dogodilo svega 3 puta. I svaki puta tržište odreagiralo na sljedeći način. Tjedan dana poslije bilo je ili u korekciji, ili je bila konsolidacija, ali bi onda sljedećih 6 mjeseci do godinu dana bio onaj snažan rast. Dakle, ako se povijest ponovi, Bitcoin bi mogao nastaviti rasti nakon tog tjedna korekcije i pa čak cijeli ostatak godine. Upravo to je moje pitanje. Kakav ti ostatak godine očekuješ? Teško pitanje. Pa ja naravno, ja sam iz te industrije, ja očekujem da će biti dobar ostatak godine. Čak možda i slutim da bi 2026. isto mogla biti dobra. Godine, kako sam rekao, ranije smo krenuli, mogli bi čak i kasnije završiti. Možda smo u nekakvom super ciklusu, vidimo da za sada tržište dominira Bitcoin. Što se, bez obzira na sličan pattern, ajmo reći, rasta cijene Bitcoina, nije desilo po dominaciji Bitcoina. Ipak su ti drugi altcoinovi imali značajniju ulogu već i u ovom dijelu nekakvog ciklusa. Za sad se još to nije desilo, tako da bi moglo biti svega, ali u pozitivnom smislu. Ja smatram da će Bitcoin ići još dobro gore. Ako pogledamo sve globalne makroasete, što misliš, hoće li Bitcoin biti najuspješnija imovina u sljedećem desetljeću? Naravno po izvedbi. Pa, za sad već je, u proteklih 10. Da, ali baza je bila niska. Sada je baza bila niska.
Ne bi se kladio, jer čak da idemo, ajmo reći, do milijuna, što je vrlo izgledno da će se desiti, samo ne znam u kom vremenskom periodu. Teško je reći, jer sigurno će biti nekakvih drugih kompanija na tržištu koje će napraviti 10x. 10x više nije nešto što je ono nerealno idućih 10 godina očekivati. Ali Bitcoin je napravio strašno unazad 10 godina, jer je bio on i $1 i $5, ne, mislim, svi znamo, a sad je 100 i 10 000. Ajmo 10 zaokruži, da. Ajmo, to su velike razlike. Ma pitam te u kontekstu enormne adopcije koju si sam spominjao, i ona se događa iz dana u dan. Evo sad je i David Sachs na ovoj Bitcoinovoj konferenciji u Las Vegasu potvrdio da će se ići u kupnju Bitcoina u strateške rezerve, ako i kada ministri financija i trgovine nađu te proračunski neutralne strategije. Da, pa sad interesantno je dalje kod tog Bitcoina to što se može desiti manjak Bitcoina na tržištu. Ako se to desi... Upravo to je šok ponude. To je šok i tu je onda zbilja svašta moguće. Znači tu onda više ne govorimo o cijeni od $1 milion, znači od 10x tu možemo i govoriti o cijeni od 5 milijuna po komadu i od 10 milijuna, jer znamo inače što se u kriptu dešava kad je u supply-u malo tokena. Onda pred kraj to divlja, doslovno divlja. Tako da vidit ćemo šta će Biće zanimljivo. Biće zanimljivo i mislim da zapravo i to ovi koji sada trenutno ulaze još uvijek jako po ovim cijenama znaju da bi se moglo desiti, da bi se trebalo desiti. Dapače, ja smatram da će oni pokušati napraviti da se to desi. I to bi moglo biti interesantno. Da. Strateške rezerve, te američke strateške rezerve, su također stvorene izvršnom uredbom Donalda Trumpa. Postoji li mogućnost da to padne na sudu? Postoji, naravno, da. Što bi to značilo za kripto tržište? Pa ja ne samo za Bitcoin, da nego za kompletno kripto. Više bi značilo da to prođe nego da ne prođe. Da prođe bi strašno puno značilo za Bitcoin, jer to onda, mislim da bi svi drugi morali početi mijenjati svoje strategije i onda to opet, kažem, otvara samo nebo je granica, jer ako krenu Amerikanci, moraju krenuti i drugi. To će biti natjecanje na neki način. Ako to ne prođe, mislim da će biti nekakve reakcije male, ali opet kripto adopcija će dalje ići svojim nekim tijekom. Ja mislim da dalje opet za budućnost nema straha za Bitcoin i ovo što se ne bi desilo sada, vjerojatno će se opet desiti u nekom možda malo daljoj budućnosti kad će, ajmo reći, opet cijena Bitcoina biti manje volatilna. Jer uvijek je problem u svim tim odlukama dalje pravo vrijeme sad. Ne? Dalje je to tržište još uvijek prevolatilno. Dalje volatilnost je još uvijek previsoka. Da. Sad postoji taj jedan problem koji se stvara sa tom novom adopcijom, a to je da adopcija nije disperzirana u smislu da ogromna količina entiteta da je ušla odjedanput pa kupuje Bitcoin. Dakle, imamo sad jedan MicroStrategy koji drži pa ide prema 10% ukupnog supply-a. Dakle, što bi se dogodilo da recimo takvi entiteti budu prisiljeni prodavati? Da dođe do nekakve likvidacije strategije i da mora jednostavno baciti taj Bitcoin na tržište? Pa sad, to je jako loše da oni moraju prodavati. Ja mislim da će oni ići sve ka tome, to mi je jedini izlaz s obzirom na strategiju koju su odabrali, da moraju gurat tu priču dalje. I mislim da je ta priča sad too big to fail, da bi bilo drugačije. Misliš da je too big to fail? Pa ja mislim da možda već, jer svi znamo na koji način sad MicroStrategy ili Strategy, kako su sad to skratili, financira kupovinu Bitcoina. Nije to baš najsretnije rješenje i to je na neki način isto već zovu ticking bomb. Ali imali smo ticking bomb sa Tetherom, već i 2017. onda pogotovo 2021. u ciklusu gdje su svi rekli ako Tether ode dolje, otiče cijeli kripto dole i ja ne znam šta se u pozadini sve dešavalo, ali čuli smo da pravih audita nije bilo, gdje je bilo jako malo gotovine koja je zapravo bila kolateral tom Tetheru i onda naglo sve negativne priče, sve se nekako to pošlihtalo. Nestalo, nema, taj narativ više ne postoji. Ne postoji ta tema i ja mislim da neće dozvoliti da se to desi jer su prevelik novac je unutra, preveliki igrači su unutra, preveliki ulozi su unutra. Oni će to odigrati da to završi na način koji njima odgovara. Kad smo kod Strategija, što kažeš na izjavu Michaela Saylora koja je
izazvalo poprilične kontroverze. Rekao je otprilike da je dokaz rezervi centraliziranih burzi loša ideja. Loša ideja. Mislim, ono objašnjava da disclosanje, znači otkrivanje računa, olakšava zlonamjernim akterima, hakerima da... Da i ne, mislim, to je debata u cijelom kriptu, ne, evo i sad imamo Charles Hoskinson koji zapravo je osnivač Cardana, diže taj Midnight Semi-Privacy Chain. Velika mana, ajmo reći pod navodnicima, kripta je transparentnost. Znači, ledger ili sav povijest svih transakcija je javno dostupna. U biznisu to ne funkcionira. Znači, voditi samo jedan dućan na način da svako može znat koliko je prometa taj dan bilo, ko je koliko novaca slao, tom dućanu je veliki ne u svijetu biznisa. I mislim da tu ima na neki način pravo, jer se točno vidi koliko novaca neka mjenjačnica ima, ali s druge strane da, velika mana kriptomjenjačnica je to što oni ne mogu funkcionirati na način kao banke. Banke mogu raditi na frakcionalnim rezervama, znači svi depoziti koji su unutra, mislim da oni 30% možda toga moraju zakonski držati, sa drugim novcima imaju pravo raditi šta žele. U kriptu to nije. U kriptu zapravo sav novac mora biti na dispoziciji, ali kripto je puno likvidniji, on je puno efikasniji. Svi znamo kako brzo mogu ljudi, ako je neka panika, odlučiti sa te mjenjačnice povući novac. Znači, preko noći ili u 2 dana se može desiti da se milijarde pomaknu. Što se dogodilo sa FTX-om, tada se je aktualizirala ta priča o rezervama. Znači, 2022. kad je propao bio jedna od najvećih kriptomjenjačnica, očekivalo se da burza drži depozite klijenata, ali njima se mešetarilo, para nije bilo, iako je Sam Bankman-Fried tada tvrdio drugačije, tako da ima logike objava rezervi. Ima logike. Ja sam i dalje uvjeren da mjenjačnice nalaze načina da koriste sredstva svojih korisnika za neke druge stvari. Pogotovo zato što još uvijek to dosta neregulirano tržište. Ok, naravno možemo sad tu pričati o ETS-u, kripta i bitcoina i problematizirati je li uopće potrebno svoje digitalne valute držati na centraliziranim burzama ili je upravo samo skrbništvo i izbjegavanje treće strane bila jedna od Satoshijevih ideja? Pa to je bila ideja, ali ja mislim da je to više bilo wishful thinking, jer ljudi bazično nisu skloni vjerovati sami sebi. Vole držati... Rekao bi da su ponekad i počesto ljeni. Ljeni su, tako je. Ne mislim, evo, pa mi svi znamo, mi i gubimo pasvorde od nekakvih servisa koje svakodnevno koristimo. I taj self-custody priča je dosta zeznuta, jer u principu, velim, ljudi vole imati nekakvog trustworthy, nekakvu osobu od povjerenja ili entitet gdje će nešto držati. Ima tu i puno drugih razloga zašto je to tako. I mislim da to nije loše da imamo jedno i drugo. A gdje ti držiš svoj kripto? Pa ja držim i na centraliziranim mjenjačnicama i na self-custody novčanicima, ali ja nisam, ja vjerujem mjenjačnicama. Bez obzira što se desio i FTX, i uvijek sam i vjerovao. Ja dalje sad i vjerujem i Binance-u, vjerujem tim mjenjačnicama koje postoje. Naravno i koji svaki biznis drugi, one mogu propast, ne? I banke propadaju. Nalet na svaku banku, onaj bank run, na većinu banaka bi značio likvidaciju, odnosno... Pa je, ja sam rekao, ne znam, bio jedan članak 750 banaka u Americi, zapravo su ne može proći stres test. Ispod vode, da. Ok, hvala ti za sada, a hvala i vama, poštovani gledatelji, za sada. Napravit ćemo kratku pauzu za sponzora današnje emisije, pa se vraćamo u studio. I evo nas natrag.
Sad, krenulo je ono što smo najavljivali da bi se moglo dogoditi, domino efekt. Dakle, Pakistan je najavio planove za formiranje strateških rezervi Bitcoina, navodeći da su inspirirani SAD-om. Pakistan ipak nije Salvador. Treba li očekivati i nove nacije da se pridruže tu i koje bi to bile sljedeće? Definitivno, ne znam, mislim, evo, Abu Dhabi je prije možda mjesec dana kupio za pola milijarde još. Teško reći koje će biti države sljedeće, ali veliki igrači se uključe, recimo Kina i Amerika su tu u nekakvom ratu i ja vjerujem da sigurno ako Amerika odluči kupovati Bitcoin, da Kina neće čekati. Neće mirno stajati. Da, sigurno. A Europa kakva je, ljena i troma na neki način, mislim da bi mogli zabrljati. Čak sam bio sudionik jednog eventa gdje su bili naši europski u Briselu birokrati i strašno. Nećete dalje pitati. Osnivač Binance-a, CZ, je savjetnik Pakistana. Ranije je izjavljivo da oko tog istog poteza, dakle stvaranja strateških rezervi, već konzultira nekoliko nacija. Dakle, za očekivati je neka nova imena i to vjerojatno prilično brzo. A ono što je zanimljivo ovdje je da je pakistanska vlada do nedavno tvrdila da kriptovalute kod njih nikada neće biti legalizirane. Znači skeptici postaju kriptovjernici. Wall Street je tipičan primjer. Prije 5 godina su svi pričali kripto je katastrofa, to je scam, a danas su svi pro kripto. Mislim za godinu dana da će rijetko koja kompanija biti da nema barem nešto Bitcoina. Da, to je fenomenalno. Kad usporediš izjave sad i prije 5 godina, nebo i zemlja. I to ljudi koji su na visokim pozicijama. Pa svjedočimo li zapravo onda nekoj potpunoj promjeni paradigme u koje do nedavno posve rubna klasa imovine postala novi hit asset? Pa da, ja mislim da je to vlak koji krenuo i koji se ne zaustavlja. Ja sam to odavno rekao i ako gledamo i sa strane adopcije koje je sad možda nekakvih 7 do 10%, još teško je to izračunati, ogroman je tu prostor, ali ono što je najinteresantnije, mislim, sve se mijenja. Ovo je dio tehnološkog napretka po meni, financijski svijet se mijenja, internet nas na neki način povezuje, to su nove tehnologije, pametni ugovori, takozvani programabilni novac. Meni to ništa nije čudno, meni samo čudno taj skepticizam nekakvih starijih garnitura koji su već prošle možda na nekim drugim tehnologijama slične stvari i taj otpor mi nije jasan, ne? A pogotovo, evo velim, nove generacije dolaze, novi klinci koji samo pričaju o tim digitalnim imovinama, ne? Tako da, to je, oni su ogledalo kamo svijet ide, ne ova starija ekipa. Samim time dolazi ta nova ekipa, nove generacije. Hoće li Bitcoin zamijeniti zlato? Ili postoje paralelno kao pokretna vrijednost? On je po meni bolji nego zlato. Iz niza razloga. Sad možemo o tome debatirati koliko hoćemo. Ja još uvijek, mislim, zlato je okej, to je i povijesno hedge protiv inflacije. Ali ovo je tehnologija, ovo je neka druga priča. Ne, i da, Bitcoin kao, ajmo reći, ipak jedna kriptovaluta koja je poprilično različita od sveg ostalog, jer niko iza nje ne stoji. Prva je tehnološki možda najprimitivnija, ali ja mislim da će to postati digitalno zlato ili taj nekakav store of value. Vidiš li utility Bitcoina van tog termina store of value? Dakle, vidiš li njegovu iskoristivost kao nove tehnologije? Mislim, rekao si, on je puno primitivniji no što su neki novi blockchainovi. Pa da, mislim, evo sad ima, sad koliko to ljudi prate, pokušava se napraviti, evo i pogotovo taj Cardano sad pokušava biti DeFi, most između Bitcoina i Cardana, jer su na sličnom tom accounting, to UTXO modelu, ali da će Bitcoin biti korišten za platni promet neće, jer je on volatilna kriptovaluta. Čak i da volatilnost stane na neki način, on nije uopće
prikladan za tako nešto. Tu imamo te stablecoinove koji su sigurno puno prikladniji, ali njegova uloga je i dalje puno dublja nego zlata, jer možeš uvijek u svakom trenutku napraviti transakciju bilo kog djelića. Da, puno je likvidniji. Bitcoin, puno je likvidniji. Mislim, ali velim, zlato ipak moraš i negdje držati, čuvat, moraš ga prenijeti, da li ne znam, kilu zlata ili 5 kila zlata ili samo 100 grama zlata, opet je to nešto što je vezano za fizički svijet. Ovo je druga priča. Ok, dakle, ovaj tjedan možemo zaokružiti i opisom, svi žele Bitcoin, svi kupuju Bitcoin. Rekli smo to, svjedočimo ogromnoj akumulaciji, ubrzanoj akumulaciji i to prije svega od strane korporacija. Praktički svaki dan iskoči vijest da je neka nova kompanija odlučila dodati Bitcoin u svoju bilancu. I nije da se tu radi o nekakvim sitnim alokacijama, budu to značajne alokacije, mislim, Stripe, Viveka Ramaswamyja, GameStop, a sada, Trump. Samo da nabrojim neke, upravo to te htio pitati. Trump, njegova Media and Technology Group ide tim smjerom, dakle, planiraju uložiti između 2,5 i 3 milijarde dolara, ja mislim da planiraju uložiti u Bitcoin. Pa, kako komentiraš taj najnoviji potez Trump family? Pa mislim, Trump je tu pametan, on je po meni oportunista i on uvijek prije svega gleda na sebe i da. I on vidi tu priliku i ja sam uvjeren da on uopće puno ne zna o industriji, o tehnologiji, ali on je i ovoga neko vjerojatno dobro savjetovao, a i velim, ima nos za tu gdje ima novaca, gdje se može brzo to okrenuti. Ja mislim da je to pametan potez za njega. Ne? Je li moralno, politički ispravan? Ne. Definitivno. Ja smatram da je on u teškom sukobu interesa još od onog dana kad je napravio onaj show sa Trump tokenom 3 dana prije inauguracije. Sad ovo zadnje sa ovom večerom za 200 top Trump holdera. 220 top holdera, 220, to je suludo. Mislim, to je uopće, ali to je samo dokaz koliko je sad već sve to postalo smiješno. Što najbolje postaje nekako normalno. Normalno, da i niko ne reagira. Kažu demokrati kažu, mislim da je Elizabeth Warren rekla, orgije korupcije. To mediji prenesu i... Mislim da sad to zapravo čak i isplivava, te korupcije uvijek bilo. To je strašno, ali to je nažalost svijet u kojem živimo. Koliki je za kripto problem ta involviranost Donalda Trumpa kao privatne osobe u svaki segment, u svaku poru? Znači, NFT-ovi, mimovi, DeFi projekt, ETF-ovi, stablecoin, a sada i ogromne količine u trezoru njegove kompanije. Pa dobro, evo ja ću sad reći, možda ću biti nisam zapravo kontradiktoran sebi. Ja sam rekao prije da zapravo možda za kripto ili bi bilo bolje da je Kamala dobila dugoročno, ili čak ne bi bilo neke prevelike razlike. Ok, on je sad tu napravio nekakav hype početni, ali ako ga sad srežu malo, njegov utjecaj više neće biti toliko velik na kripto. Ali ono što sam ja zapravo htio reći je da sve to što on podržava i što je kao pro kripto, zapravo kripto ne radi korist. Zato što njemu paše status quo i deregulacija. Jer samo u tom divljem, ajmo reći, nereguliranom tržištu on može napraviti najviše za sebe. Ali, unatoč svemu treba ipak reći da je kripto sa njim procvao. Nakon prilično kriptoskeptične ili čak neprijateljski nastrojene Bidenove administracije. U konačnici, u ovih, šta će sad biti, sad je 5. znači 6, u ovih 5 mjeseci, 4,5 mjeseca, kako ocjenjuješ Trumpov utjecaj na kripto? Net pozitivan ili net negativan? Interesantno pitanje. Pa ja mislim da nije Trump bio bi neko drugi. Kripto ide svojim putem. Ja sam to rekao, adopcija sigurno ide gore, samo je pitanje u kojem vremenskom periodu će se to desiti. Ne znam, evo, ja bih rekao da je čak negativno. Evo, ja bih rekao da je negativno jer po meni malo sad izostaje, vidimo, veliki igrači
i političke igre se zbivaju, veliki igrači ulaze. Retail je dosta tu oprezan. Dapače, sve ovo što se dešava oko mimova i to sa trapom što je bilo, jako puno ljudi koji nisu u kriptu i dosta su osjetljivi na rizik, su dobili negativnu sliku o kriptu. I tu taj mali retail sad zaostaje, jer svi oni koji su već htjeli ući unutra, koji su skloni riziku su ušli unutra, to su mi early adopteri. Sad ovo drugi val koji bi trebao doći tog early majority kroz retail, nema ga. To definitivno nema. I sad se bojim, evo, ovi, naravno, veliki igrači će zauzeti pozicije, Raja će nažalost doći zadnja na parti i onda će, kad će biti Bitcoin visoko, sigurno će se veliki dio tih Bitcoina iskrcati na retailu, da bi oni vratili ovo, barem što su uložili, da ne kažem i poduplali, ali će onda i ostati sjediti na velikoj količini Bitcoina za budućnost. Exit liquidity, jel? Tako je, evo, upravo to. Sad, kad si već spomenuo taj retail, dakle, Bitcoin premašio 100.000. Bitcoin sada dostigao novi all-time high na blizu 112.000. Svi sretni, svi zadovoljni, ali i dalje nema tog hajpa, nema retaila. Nema retaila, da. Pregledi na Google su, Google Trends su na razinama kao da smo u beru. Kako to objašnjavaš? Pa to, evo, sad ima jedan isto drugi razlog zašto je to tako. Zato što retail nije bio toliko jak u Bitcoinu. Retail je bio dosta u altovima. Zašto? Zato što retail nema puno novaca. Veliki igrači idu u Bitcoin jer im to jedino imaju smisla, imaju sa velikim novcem raspolažu, pa i nekakvi genovi tu 20, 30, 50, 80% njima radi strašno veliku razliku. Ali neko ko ulazi sa 50, 200, 500 dolara ili 1000 dolara, za nekakvih u kripto svijetu, za takav rizik na 20, 30% ga ne interesira. Ljudi su počeli ulaziti jako puno, pogotovo u prošlom ciklusu, ljeto, DeFi Summer 2021. u altove. I retail je dosta sad još uvijek ispod, kako da velim, voda im je preko ušiju. Oni tek čekaju da dođu na nulu. Evo, danas sam ja stavio post, znači kad je Bitcoin na all time high-u, doslovno su sve Bitcoin adrese u plusu. Znači nema nikog koji je u gubitku na Bitcoinu. A retail je u gubitku. Ali, kako retail neće biti u gubitku ako se ne uključi? Mislim, ko će pumpati altcoine? Korporacije, institucije, očigledno neće, barem ne još za sada, jer svi žele Bitcoin. Pa ovako, prvo ja mislim da je idući potez su ETF-ovi na altcoinima, na ovim većim altcoinima koji će onda, jer ipak tu je opet puno veći prostor za rast nego na Bitcoinu. Ako gledamo po tržišnoj kapitalizaciji tih coina, tu bi mogao retail početi ulaziti. Ali evo, bojim se da će opet i retail ulaziti u Bitcoin dosta kad je kasno, a onda opet i oni će, dio tih ljudi će shvatiti da ne mogu raditi veliki gain u Bitcoinu, jer ipak svi očekujemo novi retail. To su newbies, to su ljudi koji ne znaju puno o tržištu. Onda će oni vidjeti da Bitcoin, ako uđu na 250k ili ne znam, možda i na 180, će vidjeti da nema sad baš tu puno prostora za neki veliki rast za njihov gain. Onda će početi, vidjet će da postoje neki drugi coini i počet će prebacivati novac ka njih. Ja nekak cijeli to tržište vidim kao igru tog fear and greeda. To pokreće cijeli market. Znači, strah i pohlepa. Strah i pohlepa, tako je. Ne? A pohlepa je neka, kako da velim, neuteživa, nepokoriva ljudska osobina. Pogotovo pohlepa sa novcem. Ne? To vrti cijeli svijet. I ja mislim da je zbog tog razloga da će altovi kad doživjeti svojih 5 minuta slave i u ovom ciklusu. Koliko će to trajati? Bio je prošli tjedan tvoj imenjak Vedran Mijatović tu, pa je rekao da jednostavno se maloprodaja mora uključiti, da neće izostati ovaj ciklus. Mora, da, jer oni sad čekaju, jesu u strahu su, opipavaju, puno ljudi je izgubilo novac, da se razumijemo, pogotovo na mimovima, ne, jer to su doslovno projekti koji su napravljeni sa ciljem da isišu novac, ne da nešto razvijaju. 99% herak pool. Tako je. I sad, mislim, to je isto jedan learning curve, ili kako se to kaže, ciklus učenja, retaila, i mislim da će se vratiti opet ka fundamentalno ok projektima
i da će se desiti sigurno nešto pozitivno. Koliko će to trajati, ne znam, evo, i kad će krenuti, dobro, to je jako teško predviđati, ali osim ETF-ova altova koji se očekuju i koji će vrlo vjerojatno doći, koji bi još katalizatori mogli biti, koji bi to mogli biti katalizatori koji bi privukli retail, dakle maloprodajne kupce? Ne znam, mislim, uvijek je najveći katalizator za retail su zelene svijeće na čartovima. Opet pohlepa. Opet pohlepa. Ili evo, da. Sad ja ne znam, evo, mislim, nema jako puno se aplikacije razvija. Znači, zbilja taj, kako da kažem, lako je ući u Web3 svijet danas. Puno lakše nego i 2021. a da ne velimo 2017. a prije toga još je gore. Znači, evo, samo za primjer i napravit ću malu tu reklamu sad. Ja sam to već znao prije. Aircash, koja je popularna naša domaća fintech aplikacija, je neki dan objavila da u suradnji sa Bitpandom će izaći sa kripto novčanikom. Konačno. Tako je. Znači, ljudi će najnormalnije moći kupiti kripto, pretvoriti svoje eure koje imaju u neku od kriptovalutu. Ko što sad mogu recimo na Revolutu. Tako je. Znači, nema više uopće tu bilo kakve prepreke da ljudi jednostavno uđu u Da, i polako, ali sigurno se brišu te granice između tradicionalnih financija i digitalnih. Ne, ja sam bio ljut na kripto ekipu jer oni su uvijek kao kripto doživljavali kao nekakav odgovor na banke, kao nekakav suparništvo. Da, ali to ne funkcionira. Znači, budućnost je u sinergiji. Sad, da, shvaćam. Bi li katalizator moglo biti smanjenje kamatnih stopa i kvantitativno popuštanje koje se očekuje, prvenstveno govorimo o federalnim rezervama, koje bi onda trebalo preplaviti financijski krvotak kapital i tako dalje? Pa mislim da, u svakom slučaju, ali opet sad vidimo da print mašina i dalje radi, da novaca na tržištu nikad više. Da. I to će se nastaviti. Vidimo da sve ove planovi, čak i nove američke administracije o smanjenju vanjskog duga, o smanjenju proračunskog deficita padaju u vodu. Sad su izglasali da deficit može biti još veći. Nema straha, ne znam. Da. Mislim, ali to vrijedi i za S&P 500 i sve. Novaca će biti sve više i sve će ići dalje. Kapital dođe, sva tržišta rastu. Tako, i kroz povijest je to vidljivo. Mislim, tu nema greške. Ti čartovi uvijek rastu, jer mislim, sve raste, sve mora rasti. Ekonomija mora rasti. To uopće nema greška, jer da je drugačije, mi ljudi kao društvo ne bi napredovali. Evo, to je nazadovali bi. Ta globalna novčana masa M2 je na vrhuncima svih vremena. I vidimo spajkove po svim valutama, pogotovo u zadnje vrijeme. Mnogi će reći da bi problem mogao biti ako federalne rezerve ne smanje kamatne stope. Za sada se očekuje 2 smanjenja, to po minimalnih 0,25%, s tim da će prvo tek biti u 9. mjesecu. Što ako ne smanje, je li to problem? Pa mislim da ne, jer opet imamo tu puno faktora sad koji smo rekli. Možda to u Americi se ne desi, ali opet na globalnoj razini, ako adopcija krene, ja mislim da je sad bitnija ova odluka da li će uzeti Bitcoin u nacionalne rezerve, ne od recimo nekakvih kamatnih stopa koje stalno idu gore dole. Mislim, znamo što to znači za tržište i za količinu kapitala slobodnog na tržištu, ali puno faktora je sad tu uključeno. Da, ako krene u 9. mjesecu, znači smanjenje kamatnih stopa, onda još jedno u 11. u 12. nisam siguran koji je mjesec. Ako se ljudi vrate sa godišnjih odmora, kada se vrate, taj zadnji kvartal godine bi mogao biti eksplozivan. A uvijek je eksplozivan, da. To smo vidjeli, čak i 12. mjesec zna biti jako dobar. Ja se nadam da će biti zadnji kvartal jako dobar, jer to je negdje gdje mi očekamo zapravo nekakav rast
altcoinova. Buđenje altcoina. Ali to može se desiti, evo, možda taj Bitcoin ode na 150, 160, 180k i tu možda se sad početi retail opet i vjera vraćat. Možda onda taj Bitcoin ode u 2006 na 250, 260, neki govore tamo 350, 400, ne znam, dobro, da, procjena je milijardu. Da, procjene su lude, ali opet, s obzirom da znamo po dominaciji Bitcoina na tržištu kad kreće bear market, a obično je to kad on padne ispod onih 40%, 38, 39, a s obzirom na količinu na tržišnu kapitalizaciju cijelog kripto tržišta, koja je to ogromna količina sad novaca za altcoinove. Bez obzira koliko ih sad puno više ima, ali puno je više novaca općenito u kriptu. I ako ta dominacija Bitcoina počne padati, spušta se ispod 40%, to je ludilo bi se opet moglo desiti. Misliš da ćemo vidjeti dominaciju Bitcoina ispod 40%? Ne znam, svašta je moguće. To ne znači da će cijena Bitcoina padat. Ne kažem da će cijena Bitcoina padat, nego dominacija mi je, s obzirom da svi žele Bitcoin. Pa da, ali ja kažem, retail kad počne ulaziti, on gleda gdje može zaraditi. I oni će sigurno početi diversificirati, nešto će držati u Bitcoinu, ali velim, ljudi koji ulaze sa $200 sigurno neće kupiti Bitcoin. Da, znači alt sezona stiže, je li i koliko je za nju bitno buđenje Ethereuma, eto, konačno je nešto napravio, da. Koliko je Ethereum bitan za alt sezonu? A bitan, on je zapravo prvi koji bi trebao skočiti i sustići Bitcoin, jer je on najjači altcoin općenito na tržištu. I sve kreće, znači, od njega pa onda nadalje. Naravno da je bitan, ne? Evo, to. Ali opet, mislim, Ethereum ima, i koji svaki drugi nekakav chain, imaju svoje nekakve unutarnje politike i probleme, ali ja i dalje mislim globalno da to ništa ne znači, jer kad ta pohlepa krene raditi svoje, vidjeli smo i masu projekata koje fundamentalno možda nisu imali prevelikog smisla, ali opet cijena je išla gore jer jednostavno tržište je radilo. Pumpalo. Očekuješ li da će Ether u ovom bull ciklusu nadmašiti svoj sadašnji all-time high, koja je smješten tamo na 4.800, 4.900? Mislim, zašto te pitam? Analitičari Standard Chartera snizili su prije nekog vremena prognozu za cjenovni vrh sa 10.000 na svega 4.000. Pa, mislim, moguće, ali sad ćemo vidjeti, mislim, što ti misliš, hoće li nadmašiti svoj stari all-time high? Pa ja mislim da hoće. Ja mislim da bi još mogao u ovom tu. Jesi bliže ovih 4.000 ili 10.000? A bliže sam 4. Ja sam sad sve konzervativniji kak sam dulje u marketu. Svačam. Ali, Ethereum će po svemu sudeći ovaj kvartal nadmašiti Bitcoin izvodom, dakle dobicima. Ether je ugrubo u plusu 50%, Bitcoin svega 30%. Bi li to moglo znači da se fokus ipak okreće prema altovima? Pa da, jer mi to jedino u tom cijelom fear and greed ciklusu ima smisla. Da, jer prilika je u altcoinama i zato su oni uvijek išli, su to puno manji market capovi, znači te tržišne kapitalizacije. Dovoljno je samo dio novaca kapitala da se prelije u te manje markete, da oni počnu raditi velike gainove. I to je ono što onda privlači retail. Tu je gdje oni gledaju šansu za svoji 200, 500, $1.000. Ne više u Bitcoinu. Ajde da malo prođemo još na brzaka ove najveće altove. Iz istog tog Standard Chartera, dakle analitičari te multinacionalne banke, Solanu vide kao gotovo posve ovisnu o mimovima, pa očekuju da će, kako pada obujan trgovanja sa mimovima, i ona gubiti, dakle taj blockchain gubiti na zamahu. Kako ti vidiš Solaninu perspektivu? Dugoročno ne baš tako blistavu kako se ona trenutno prikazuje zbog tog hype oko mimova. To je njih strašno diglo. Solana je bila i u bearu, ja mislim, nakon $9 čak. $8-9, da. $8-9 nakon 260 ili ovako nešto, 250. To je za jedan altcoin koji je dalje u top 10 jako velika oscilacija. Njih su mimovi jako potegli sada, jer oni su baš sniper casino, takozvani, i pogodni su zbog jako niskih transakcija, to je cijena transakcija, a velike brzine transakcija za tržište tih
tim meme coinovima. Fundamentalno imaju te mane da se mreža ruši. Evo, ja ne vidim Solanu bitnu. Ne znam, evo, Ripple mi je tu dosta čudan. Jak je... Dobro, da završi mi Solanu. Šta ne vidiš Solaninu perspektivu blistavom u... Pa mislim blistavom, ona će sigurno biti tu, da se razumijemo, neće Solana nestati. Ja mislim da niko u tih top 10 neće sad ispast. Tu su sad nekakvi etablirani blockchainovi koji su infrastrukturalni, oni imaju svoju publiku koja je jako velika i sigurno će i novi retail koji dođe odabrati nekakve svoje vinere i to će sigurno ići dalje. I oni će i po cijeni, ne, ali sada gledamo dugoročno šta će biti nekakav backbone možda bitnih financijskih instrumenata. Ne vidim možda Solanu kao najprikladniju za neke ozbiljne stvari. Ok, ajmo nastaviti sa XRP-om, dakle krenuo si. Pa Ripple se dosta gura tu, evo, napravio je sad nedavno jako veliku stvar sa Emiratima, gdje su zapravo napravili doslovno sa vladom taj pravni okvir za real world assets, znači moće se tokenizirati doslovno sve. Dubai je pogotovo poznat po velikoj ekspanziji i gradnji i sve grade suludo. Ide novi taj aerodrom od 25 milijardi dolara i cijeli grad se širi sad opet na ovu drugu stranu. Izgleda će sad ovu palmu koja je 3 puta veća počet konačno realizirati, ne, i nekakav cilj je da poduplaju svoje stanovništvo koje je sad na nekakvih 3,5 milijuna stanovnika. Mislim da je Dubaj ko Hrvatska cijela, znači još duplo više ljudi bi trebalo tamo doći i Dubaj se dosta pozicionira jako kroz kripto. Da, postaje kripto hub. Postaje kripto hub, tako je, a Ripple je dosta jak, dosta dobro funkcionira sa tradicionalnim financijama, sa institucijama, sa državama i sa bankama. Ne? Ripple mi je dosta interesantan, ljudi ga ne vole i mislim To nije da ga ljudi ne vole, ima jedno od najjačih fan baza. Smatram ga jako centraliziranim. Pa što jest. Da, što je. Zato ga, recimo, kripto ekipa ga ne voli, ne? Ali evo, Ripple je tu dosta interesantan. Cardano pokušava tu kroz... Ne Ripple, nego XRP, da budemo posve točni. Da, tako je, da. Cardano tu pokušava sad kroz taj Bitcoin OS i integracija sa Bitcoin blockchainom i da postane neki DeFi layer Bitcoina, ima tu nekakvih drugih prednosti. Ethereum je, mislim, najstariji igrač, najviše projekata zapravo na njemu ima svojih prednosti i mana. Sigurno će ostati tu, ne znam, ima sad tu nekakvih novih upravo te to htio pitati. Koji su ti neki novi, koji su ti interesantni projekti, dakle, izvan tih top 10? Pa ne znam, evo, Sui je bio, do neki dan sad su imali nekakav moment koji nisam ga baš puno proučio, pa nije bio baš... Bio je hack njegovog teksta. Da, ali Sui definitivno je nekakav blockchain koji ima perspektivu. A ne znam, evo sad ne bi ulazio, ima ih jako puno zbilja, evo, jako puno je 2024. godine izašlo novih tih infrastrukturalnih takozvanih L1 mreža, tih blockchainova na kojima se nešto može raditi. I svi se sad natječu da naprave ekosustav nekakav gore. Ko će tu izaći kao pobjednik? Možda u konačnosti kroz, ne znam, 10-15 godina budu skroz neki drugi igrači, čak ne Ethereum i ne znam, Solana, Cardano, ne znamo, ne. Kad će doći do čistilišta? To je dobro pitanje, da. Ja sam bio, ne zagovornik, moja teorija je bila da će doći do čistilišta. Zato što je previše ima toga u kriptu što zapravo nema nikakvog smisla. Ima jako puno smeća, ne? I ja sam rekao da to je neodrživo na dulje i to mora propasti. Sad, da li će se to desiti na taj način koji sam ja mislio da će doći baš do jedne velike kripto zime, ja uvijek kažem... poput .com babla. Tako je, da. Imali smo to u Web 2, ja mislim da bi se to trebalo u Web 3.10, ali s obzirom da je Web 3 jako vezan tu za te coine, za taj financijski dio, tog u Web 2 nije bilo. U Web 2 ipak smo bili fokusirani jako na proizvode.
tu smo dosta fokusirani na tokene, na tu još nekakvu financijsku dodatnu komponentu, ne. Možda se to ne desi. Možda ne dozvole da bude tog velikog kreša, ali sigurno će se sa vremenom to sve, kako da kažem, istitrati, isfiltrirati. I ljudi će naučiti, naravno. Ok, hvala ti za sada na analizama, a sada ajmo na Revuto. Moramo spomenuti Revuto, jel? Nakon 4 godine konačno ćete izbaciti proizvod. O čemu se radi i kada je lansiranje, sve je trebalo biti spremno za 27.5., ali je došlo do odgode. Ovako, znači ja bih prvo napravio tu disclaimer, nije da mi tek sad trebamo izbaciti proizvod van. Proizvodi su već vani, set proizvoda mi već imamo u našoj aplikaciji, ali glavni proizvod je bio najavljen za izlazak 27.5. Glavni proizvod koji je nužan uopće da projekt funkcionira. Dobro, da, to su te debitne kartice za aktivno upravljanje pretplatama i koje ćemo mi sad i dozvoliti da i ljudi i pune sa kriptovalutama. Aplikacija je gotova, ona je submitana na Google Play Store i App Store. Ono što je velika razlika sada, za razliku od prije, po prvi puta ćemo izbaciti upgrade moguć na Revuto Pro, što znači da prelazimo ili prigrljujemo taj SaaS business model gdje ćemo mi sami ponuditi opciju ljudima da nam plate mjesečno 8 eura za pristup naprednim funkcijama naše aplikacije. Premium, tako je. Freemium će i dalje ostati. Mi smo do sada uvijek bili freemium, što je nama bilo dosta nepovoljno za naš cash flow, jer u principu jako puno smo ulagali u R&D i u razvoj, nije bilo prihoda. Sad ćemo to ići raditi kroz taj Revuto Pro i ja se nadam da će biti korisnika kojima će Revuto zbilja biti od koristi i koji će sa zadovoljstvom nama platiti tih 8 eura mjesečno, jer će im na neki način omogućiti da kontroliraju više pretplata na mjesečnoj razini, da se zaštite od neželjenih troškova, da imaju na neki način i sigurnost i privatnost, jer mi smo na proxy između service providera, pružitelja usluge i ovog ko plaća, jer izdajemo te kartice, tako da mislim da imamo dobar proizvod i još, ja bih samo rekao da je to tek početak, sad veliki početak za nas, jer još imamo niz jako zgodnih proizvoda koji namjeravamo izbaciti u 2025. do kraja godine. Pa da čujem. Pa dobro, evo jedan od tih je to Buy Now, Pay Later funkcija za prepaid usluge. To će po prvi puta biti i ja smatram da je to jako korisna stvar, jer puno puta se neki ljudi nađu da li je to Netflix ili je nešto što im je sutra na due date-u i trenutno nemaju novaca da to plate, ali imaju možda za 5 dana im sjeda plaća ili za 10 dana. Mi ćemo omogućiti te kroz kripto, naravno, kratkoročne zajmove. I to bi mogla biti jako zgodna stvar, jer vidimo da taj Buy Now, Pay Later je jako veliki hit u svijetu općenito. Evo, za Coachella 65% karata svi za jedan od najvećih festivala u svijetu je kupljeno putem Buy Now, Pay Later. Tako je. Ok, sad, koja je uloga Revu tokena u cijelom tom, ajmo reći, ekosustavu? Da. Pa mi smo to napravili dosta zgodno. Prije svega, naravno, Revu token koristimo kao incentiv da ljudi dođu k nama. Imamo u Revuto Pro ćemo imati cashback od 4% koji je jako dobar incentiv za nekoga ko plaća onako pretplate. Pa tih 4% ako Revu token ode gore u vrijednosti, može biti i značajnija ušteda od 4%, može postati 40% na kraju krajeva. Referral program nam je bitan jer nagrađujemo korisnike sa Revu tokenom ako nam dovedu nove korisnike, ali onda s druge strane imamo znači unutar aplikacije mehanizme koji zahtijevaju od korisnika da imaju određenu količinu naših tokena da bi zapravo uopće i pristupili nekim funkcijama. Tako da staking centar je prva stvar, negdje isto ljudima omogućujemo da oroče naše tokene, zaključujući ih na neki određeni rok da bi dobili nekakve druge nagrade, ne? Da li u našem tokenu ili tokenu nekakvog partner projekta ili nešto. To je jako zgodan mehanizam koji ljudi vole i to nam je do sad bio zapravo proizvod koji nas je držao na životu, jer imamo određen broj korisnika koji konstantno stekaju.
A velim, napravili smo to, znači svaki token ima svoju nekakvu ekonomiju unutar nekakvog proizvoda, barem bi trebao imati. I bitno je napraviti načine, ne samo supply stranu da daješ, da incentiviziraš, nego da nađeš i načine kako zapravo, zašto bi ljudi trebali kupovati taj token. Ne? Ali jedan od primjera je isto, i to će izaći, Revuto Pro će biti moguće i otključiti na način da ćeš kupiti određenu količinu tokena i zaključiti. I stakeat. Tako je. Znači, to je... Evo. Ok, znači pokretanje Revuta Pro i kripto novčanika trebalo bi donijeti tu dugo očekivanu korisnost tokena, ne? Pa bi, da, mi očekujemo naravno i želimo da retail uđe i da cijeli taj altcoin sezona se zavrti, ali naravno sa ovim tu i sad i nekakvim prvim mehanizmima ćemo mi i sami početi gurati tu tokenomiju da stvara potražnju. Upravo to, znači to bi posljedično trebalo donijeti potražnju, pa na koliko Revu ide u ovom bulu? Znači naš cilj je, mi smo da evo sad, danas smo konačno malo dosegli skoro taj 1 cent. Da. Skoro, znači cilj je sigurno da recimo do jeseni dođemo do nekih 8 do 10 centi da bi bili recimo na cijeni oko, znači ICO, to je bila nominalna cijena, a onda dalje tek ide cijeli taj plus. Ja sam i dalje uvjeren, mislim, ljudi mene smatraju ludim da to može ići na $1 i na $2, jer ja znam koliko je kripto lud. Ja znam koliko je malo zapravo kapitala potrebno da uđe u naš market, da se počnu raditi veliki skokovi, a s druge strane znam koliko je brdo novaca općenito u svijetu. Vama je fully diluted evaluacija, koliko, 2,5 milijuna svega. Tako je. To je jako nisko i u kripto okvirima. Mi smo jako konzervativno postavili tu i inicijalni setup kad smo išli na ICO, jer naš tad fully diluted market cap je bio nizak. Nikakav, 28, ma nije bio niti $28 milijuna, jer su se neki tokeni prodavali u pre-sale-u po 7,5 centi. Ok, trenutno ste na KuCoinu i na Gateu, planirate li listanje i na novim CEX-ovima, na kojima i kada? Pa neću još reći na kojima, jer zapravo to ne smijem reći. Imamo plan, znači 2 mjenjačnice do kraja godine, ali opet ovisi sve o tržištu. Jer da bi se listali na novim mjenjačnicama, 2 stvari su potrebne. Prvo, potreban je dobar timing, jer sam listing event je event za sebe gdje očekuješ novi nekakav val korisnika od te mjenjačnice da ti dođe, a drugo, čekamo povoljan isto market, ne? Mislim, da timing bude dobar kada to sve izbacimo. Mislim, svašta se mora tu poklopiti. Često nas se pitaju ljudi, kad Binance, ne? Mislim, ja bi vrlo rado volio vidjeti Revuto na Binance-u, ja se nadam da će biti, ali te stepenice se ne mogu preskakati. Nema nikakve koristi. Postoji put kako doći do toga. Kad će Revuto ETF? Šalim se. Vidit ćemo, možda dobro, moram reći da smo mi estonska firma, mi smo tvrtka mi smo tim iz Hrvatske, ali registrirani smo u Estoniji, tako možda da njihov regulator možda izbaci ili apruva neki ETF. Ok, šalim se. Naravno, znam da nije put bio lagan i želim ti dalje puno uspjeha sa Revutom i naravno hvala ti na gostovanju. Hvala tebi. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Isprobajte Revuto. Osnovni je paket besplatan i moći će se skinuti i na Apple Store-u i na Google Play-u. I ako vam se svidi, potpomognite domaće blockchain snage pretplatom na Revuto Pro. A ako vam se ne svidi, jednostavno delete. A mi se u novom tjednom pregledu vidimo ponovno za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Lijep pozdrav od ekipe Kriptoversa.